Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizyan Agustin, my student number 121. Okay, in here I will explain about my research proposal, and the title is The Use of Animation Folklore Animation Movie as a Media to Learn English Speaking Skills. Jadi saya akan explain tentang research proposal saya yang berjudul penggunaan Indonesian Folklore Animation Movie sebagai media untuk belajar speaking skills dalam bahasa Inggris. Di dalam proposal ini, dalam table of context ada 11 poin, 12 dengan abstrak, yaitu ada abstrak, ada background of the study, formulation of the problem, operational definition, significance of the research, literature review. Di dalam literature review ada theoretical background dan juga preview study, kemudian ada research design, setting and participant, data collection, data analysis, research schedule, dan juga reference. Yang pertama ada abstrak dari penelitian saya, yaitu the study aims to report bagaimana menonton Indonesian Folklore Animation in English bisa membantu siswa untuk mengerti English better, dan menonton English movie bisa membantu EFL student atau English Foreign Language student untuk belajar kata-kata baru dan mengimprove student speaking skills menjadi lebih baik. Nah, kontribusi dari research ini adalah sebagai alternatif cara alternatif untuk belajar speaking skill dengan cara menonton Indonesian Folklore Animation. Nah, the result of this research will reveal that Indonesian Folklore Animation itu sebagai online learning media is able to help the student to learning English speaking skills. Nah, untuk keywordnya di sini saya ada 3, yaitu speaking skill, learning media, dan Indonesian Folklore Animation. Kemudian di background of study saya itu ada 4 poin yang harus dijabarkan, dan juga ada 4 paragraf, yaitu topik dari research proposal saya itu apa, kemudian tujuannya itu apa, kemudian perbedaan dari yang lain, perbedaan dari penelitian sebelumnya, dan juga judul atau latar belakang pemilihan judul. Oke, langsung saja. Menurut Mutiarani dan Rahman 2019, the animation itu sebagai alternatif learning media yang mudah untuk diakses. Nah, animasi sebagai learning media audiovisual that can stimulate student interest in learning. In addition, video animation are able to present basic experience for students about real life so that they can be implemented into meaningful learning materials. Nah, the English version of the Indonesian Folklore Animation provides English vocabulary, bisa meningkatkan vocabulary bahasa Inggris, and English skills that are more fun, dan juga skill bahasa Inggris dengan cara yang fun untuk student untuk belajar. Nah, the English version of the Indonesian Folklore Animation material present tentang local culture experience that contain moral message. Dan lanjutnya untuk paragraf yang kedua, yaitu in a learning context, teachers can directly encourage students to continue untuk mencintai culture around them. Nah, folklore dari Sumatera Utara in animated video is one of the example. Contohnya folklore dari Sumatera Utara. Banyak budaya-budaya yang bisa dipelajari dan juga bisa digunakan untuk sebagai pembelajaran foreign language more fun. In a previous research dari research yang sebelumnya yang berjudul Using Authentic and Selected Film for Teaching Listening and Speaking conducted by Adayanti 2010, the researcher established that movie atau film sebagai alternative classroom tools. Students were asked to terminate and retell. Student bisa retell the story yang mereka dengarkan. The listener to change through the stage of teaching that incorporative viewing and post-viewing activities. Nah, Adayanti
concludes that using an authentic and selected film in teaching speaking can be motivated and attractive. Nah, kombinasi antara listening dan speaking can help the student to improve the spoken language skill. Selanjutnya, through the Indonesian folklore animation is expected to provide an alternative media of learning English that honors English language skills and provide local culture content that is at the same time able to build children character education with local wisdom and juga moral values. Nah, perbedaan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan Indonesian folklore animation dari Sumatera Utara, yaitu Malin Kundang sebagai media pembelajaran untuk mengimprove English speaking skills. The researchers will conducted with Islamic junior high school student in the village. Jadi saya akan mengambil partisipan murid-murid MTS yang ada di desa-desa, bukan di sekolahan. Nah, alasan saya memilih judul ini adalah researchers to be interested in choosing the title the use of Indonesian folklore animation movie as a media to learn English speaking skills that today children love their culture. Jadi agar anak-anak itu bisa mencintai budayanya mereka sendiri, yaitu Indonesian folklore atau bisa juga disebut sebagai cerita rakyat. Nah, penggunaan animasi video ini sebagai media pembelajaran bisa membuat pembelajaran lebih menyenangkan atau more fun. Nah, besides the learn to love Indonesian culture, they can also learn, mereka juga dengan pembelajaran ini mereka juga bisa mencintai budaya Indonesia melalui pembelajaran, especially English speaking skills which are very important to learn. Nah, khususnya untuk speaking skills ini karena sangat penting untuk dipelajari, karena skill ini dibutuhkan untuk berbicara dan berkomunikasi dengan lain, and make good communication, agar membuat komunikasi yang baik. Kemudian ada yang poin kedua, yaitu formulation of the problem. Di sini itu adalah ada masalah yang nanti dijabarkan dalam penelitian. Nah, di sini ada dua pertanyaan di formulation of the problem, yaitu yang pertama, how can Indonesian folklore animation can help student in improving English speaking skills, dan juga what are difficult and strategies in using Indonesian folklore animation movie. Yang pertama, bagaimana Indonesian folklore ini bisa membantu student dalam improve English speaking skills. Poin yang kedua yaitu bagaimana strategi dan juga kesulitan-kesulitannya. Poin ketiga ada operational definition. Operational definition di sini ada 3 poin, yaitu yang satu folklore, animation movie, dan juga speaking skills. Folklore is an oral narrative story that is pulled from fictitious truth and true story that become the path of life journey with moral values about the meaning of life interacting with other creators. Salamah et al. 2019. Yang kedua yaitu ada animation movie is a film referred with population to attract audience visibility. Astuti Waluyo Rohmadi 2019. Yang terakhir ada English speaking skills is a way to give or express opinion the word we use. Many people express their opinion so that we can listen, conclude, and also take a position in relation to what they say. Chokbon 2005. Kemudian ada poin yang selanjutnya adalah significance of the research. Ada di sini untuk significance of the research ada 3, yaitu to give information the student about Indonesian folklore animation in teaching English speaking. Yang kedua, as a valuable contribution for students to improving their English proficiency, especially in speaking, and also to enlarge researchers' knowledge about the real teaching English process.
literatur review. Di dalam literatur review itu ada 2 poin, yaitu theoretical background dan juga preview study. Di dalam theoretical background ini menjawab dari formulation of the problem, dan juga preview study ini menerangkan tentang penelitian sebelumnya. Theoretical background isi yang pertama yaitu the use of Indonesian popular animation movie in learning speaking skills. Bagaimana sih, kan pertanyaannya tadi, bagaimana sih Indonesian folklore animation ini dapat membantu student dalam improve speaking skills. Nah, dalam speaking skills ini student membutuhkan pembelajaran yang khusus, metode pembelajaran khusus, dan teknik yang khusus untuk improve their abilities. Nah, penggunaan media ini memerankan peran penting dalam proses pembelajaran. Nah, by using media, teacher ini can explain the material easily and can be understood. Nah, dengan penggunaan media, teacher bisa menjelaskan materi dengan mudah dan juga mudah dipahami. Yang kedua, difficulty and strategies in using Indonesian folklore animation movie. In this study, the researchers will decide to implement improvement speaking by using Indonesian folklore animation movie, karena this strategy membantu student to comprehend more easily what was being watched by them. Nah, the student more interest and less bored also can hear how the pronunciation and the spelling the word in their watch on their movie. Nah, dengan penggunaan strategi ini, student akan mengingat kata-kata words longer lebih banyak, karena the movie yang mereka tonton dari movie tersebut itu akan memorable instead of the reading. Kemudian di preview study-nya saya ada 3. Nah, dari Uktol Seja Manuhutu Tindage 2021 yang berjudul The Effectiveness of Folklore Based Animation Video in Enhancing Student Speaking Skill. Nah, di sini metode yang digunakan yaitu quantitative research by experimental study, dan didesain dengan pre-test dan post-test of the group. Researchers menganalisis effectiveness of learning English using two-dimensional animation media, especially folklore from the Papua region, one of which is from Tambraw Sea. Nah, the sample for the study adalah kelas 8. The research is very different from the research that researchers will do. Nah, di sini metode yang saya gunakan adalah qualitative research atau action research melalui observasi. Nah, sampelnya saya ada student of Islamic Junior High School in Bandar Batang, Central Java, Indonesia. Yang kedua dari Mutiarani Irfan Ali Rahman 2019, yaitu Indonesian Folklore Animation as English Learning Media and Student Character Education for Primary School. Nah, metode yang digunakan dari penelitian ini adalah descriptive qualitative research. Researchers menganalisis dari Indonesian Folklore Animation in English Language Learning and Young Learners Character Education can become an alternative media for learning English based on local culture. The research is very different from the research that researchers will do. Researchers will use Indonesian folklore animation as medium to improve speaking skills.
Selanjutnya ada dari Soleha Isanuddin dan juga Eusa Binus Bunau 2019 yang berjudul Using Avatar: The Legend of Korra Animated Movie Best Project to Improve Listening Comprehension. Nah, metode di sini yang digunakan quantitative research by experiment. Nah, di sini researchers menganalisis effectiveness of selected animation movie which is Avatar: The Legend of Korra sebagai project to improve listening comprehension of 8th grade student of SMP Muhammadiyah 2 in academic year 2016-2017. Nah, perbedaan dari penelitian saya adalah penelitian saya akan menggunakan Indonesian Folklore Animation, especially Malin Kundang as learning media to improve speaking skills. Selanjutnya ada research design. Research design di sini saya menggunakan action research untuk penelitian. Action research is methodologies that increase learning transfer to its interactive cycle, includes research on relevant issues, collaboration, action, and reflection reported by Atkinson and Poole 2010. Nah, this is chosen because researchers ingin mengobservasi situasi in a field more specifically, transparent, and in-depth about improving English speaking use animation movie. Now, this study will discuss the experience of students during the use of Indonesian folklore animation as a learning media. By watching Indonesian folklore animation, participants can improve their speaking skills. Therefore, the study will use action research. Kemudian setting and partisipannya di sini saya akan melakukan penelitian di Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Nah, subjeknya atau partisipannya ada 5 participants consist of boy and girls age around 13 and 15 years atau kelas 2 MTS. Partisipannya siswa kelas 2 MTS yang ada di pedesaan daerah Bandar Batang. Data collection. The study will report how teacher will use Indonesian folklore animation as a learning media to improve speaking skills. Then the researchers will use observasi. Observasi is a research method for generating first-hand reports to gain insight into contextual and time-sensitive related quality characteristic. Kemudian ada data analysis. In the study, researchers use thematic analysis. Researchers collect descriptive data to answer the existing problems. After data is collected, the research will examine data with the aim of finding patterns, themes, and subthemes. The orders is and follow: identify, organizing, describing, and reporting. Kemudian ada research schedules. There are submission of the topic research topic approval, rating research proposal approval, seminar proposal examination, conducting and rating the research, and estimation of the thesis examination. Bagian submission of the topic research and also research topic approval and rating research proposal ada di bulan April 2022, dan untuk bulan Mei yaitu proposal, Juni seminar proposal examination, Juli conducting and writing the research, dan Agustus estimation of the thesis of examination. Yang terakhir yaitu ada referensi. Nah, terima kasih dari saya. Itu dia research proposal dari saya yang berjudul The Use of Indonesian Folklore Animation Movie as Media to Learn English Speaking Skills.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.